kok pembawaan. Nggak tahu anjing, anjing, nggak boleh. Anjing nggak boleh, anjing. Orang nggak boleh. Dosa. Walaupun suaminya anak juga. Masjid nggak boleh, anjing nggak ke masjid. Tapi lo nggak mau ngawinin suami gue di sini. Apalagi Katolik. Apalagi Suami gue Islam. nggak tahu Islam, Katolik nggak tahu. Penting rumah Allah, masjid. Nggak boleh masjid bawa anjing. Anjing. Kan gitu, kan mau nggak suaminya diambil? Siapa? Siapa? Ayo, rumah Allah. Gua pakai otak. Lo pakai otak. Ditipu dulu. Pakai sepatu masuk masjid bawa anjing, ibu-ibu ini. Ya Allah, kelakuan orang.